केमती कौन लगुच मेला भल लगुच भल लगुच आप केते दिन आसले दी दिन आसले आउ केमती कौन जाम हो भल लगुच ना नहीं खरा हो बेसी संध्या बेले सब लोग ये कामुड़ी मेलाटा कहीं फेमस कौ कारण फेमस जानी किंतु भल लगुच भल लगुच लोक कहवा अनुसार धन्यवाद कामुड़ी मेला कौन केमती होउची केमती कौन लोक आसुचंती बहुत सुंदर होउची हमारे होउची आ कामुड़ी मेला कहया गले हमर ओडिसा रो हम जाजपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत सुंदर जगह हम आ हम लोक संख्या एटी कहया गले लक्षे हेबो 3 दिन रा मेला बसलानी आ हमर ए मेला रे सब जिंस सबटु बड़ बड़ जिंस मिलुची आप आसलु देखिए जीवे बुलंतु हमर एपटे ठाकुर पीठ हो आम मेला हो से आम यज्ञ हो देखो बहुत सुंदर मंदिर क्विज फुइज हो शुणी आम स्टेज लगे बंद देखुन चलती आम बंद चलती सार मैं आसुँच बड़ आकार कौ जिले पड़ुची कौन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ुची जगह ना कौन रगड़ जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कामुड़ी मेला बुलिया तो देखिए यज्ञ मंडप आज लास्ट पूजा चलती देखु माँ को मंदिर अष्टपरी मंदिर देखु लोक केमती कौन आसुँच पूरा बहुत पुराना जगह यहाँ जाजपुर देखु लोक देखु केते लोक बड़ इलाकार मेला मेला बस कौन केमती रज क्वीन ये देखु केते सुंदर मेला बस बहुत लोग भी आसुँच आज लास्ट मेला 3 दिन नहीं मेला हुए
କାମରେ ପିଠମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ହିଁ ଆମର ଭାବନାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆମେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକି ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକି ସୁନ୍ଦର କରିବା ସେଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ସେ ମଣିଷ କରିଯିବା ଭଲ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ରହିବା ଭଲ ଆସିବ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଦେଖୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ବାଖ୍ୟା ବୃନ୍ଦାବନ ଜଣେ ମହନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପରେ କହିଲେ 2 ମିନିଟରେ ଗପଟି ସାରିକି ବାହାରିକି ବେପାର କ'ଣ କେମିତି? ହଁ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ରଜ ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକ୍ କିଛି ବେଶୀ ଫେମସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକ୍ ପାନ ବି ହୁଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ। 3 ଦିନ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବେପାର? ହଁ ବେପାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ରଜ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ହୁଏ। ରଜ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ସୁକୁମାର ସାହୁ। ସପ୍ ନା ସପ୍ ନା ଆଉ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓକେ ଓକେ। ସୁକୁମାର କମେଡି। ଗୋବିନ୍ଦ ସବାଲ କରୁନି ସେ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି ଧର୍ମସଭାରେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲି ଅନ୍ୱୟ କହିଲି ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲାଗୁ ପ୍ରକୃତିର ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନାଥ ମନ ମନର ନାଥ ପବନ ପବନର ନାଥ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନର ନାଥ ଚେତା ଚେତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପେଡଲ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଲା ଉଠିଯିବ ଫୋନ୍ କରିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ କାହିଁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 3 ଦିନ ଲାଷ୍ଟ